नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खोबऱ्यापत्राक येवकार दिता। सियोल एकी ती विद्यालयाची एके हुस्को करपाची घडणी एका मोटरा आनी मोटरसायकली मदीं ओपसूक जालो आनी मोटरसायकल चलोवपी परत जखमी जालो। मोटर चलोवपी एके बासीक ओवरटेक करूंक सोदतालो अशें म्हणटात। तेन्ना ताणें गाडी व्हरून मोटरसायकल चलोवप्याचेर मारली आनी ही दोळ्याची घडणी घडली। ओके पडल्या उपरांत थापटाय मारले। Story by Prasad Polji for Herald TV. 3 महिन्यांमध्ये उपसर्गाच्यो 2 भिरांकूळ घडण्यो घडल्यो ताचे उदेशी पणजे शाराचे अधिकारी जागृत जाले। पणजी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टाचो वावर चालू आसा ताची शुक्रारा दीस पणजेचे महापालिकेचो नगर अध्यक्ष रोहित मनसरादार आनी ट्रॅफिक पुलीस इन्स्पेक्टरान पळयावप केले। पणजेच्या स्मार्ट शारान गंभीर घडण्यो घडटात देखून कंत्राटदारा आड केस घालपाची पणजेचे महापालिकेचो नगर अध्यक्ष रोहित मनसरादान शिटकावणी दिली। उपाय घेवंक वांकड्यो आनी भिरांकूळ घडण्यो घडून पर्यान रावचे पडटात ते विशीं मनसरादान दूख उक्तायले। शारान जंय जंय वावर चलता थंय सुरक्षा उबी करूंक ताणें कंत्राटदाराक फकत 2 दिसांचो वेळ दिला। I see now the smart city contractors have broken all the roads. Now problem is even if they have a plan now, there are different contractors each with their own plan. Now they have broken every single road. Now traffic has become an issue. That is one aspect. More importantly, that is a safety issue. Now look at this for example. Even though they barricaded, anybody who hits this edge, they will still get cut and they will still get injured. Now basics like this also have to be taken care of. You cannot just throw your arms up and be like, we put barricades and leave it at that. Now we are doing safety inspections to make sure that all of this is done. Their reinstatement work also is horrible. Now we have to make sure that everything is done in a proper thing. The death of a person, a young person, is horrible. Now, all of us are parents also. If anything like that happened to my child, I have buried the contractor in this hole only to make sure that this happens. So whenever there are violations, now I have told my engineers to write reports, send it all to CM's office, to PC's office, and everybody responsible also. I have told the smart city people to start finding these contractors, and we'll be happy to make sure. CCP also, now I have told the commissioner also, whatever is in the scope of our thing, if we can file police complaints also, we will do that. No, for safety, 2 days, Bobby, 2 days. 2 days. That is it, yeah, nothing personal. Let them correct, like, see, small, like these edges and all also have to be corrected. Just because they put a barricade doesn't mean their work is done. Now they are saying they take out the reflectors in the day. Now people have to know that they're doing their jobs also, even their fluorescent thing. One small little X over there, I've asked them if they can't afford tape. So all of these things have to be done also now. We'll make sure within 2 days we'll get everything done. So with electricity, with every department, whoever is at fault now, we'll figure out. See, we had written the moment it happened also, we wrote to the smart city MD, asking him to give us a safety audit within the next 15 days. We're waiting for that. Once that is done, then we will actually know what the issues are. We will correct everything. काम चलता पळय पार्किंग ना जावपा कारणान बॅरिकेडींग पयलीं इन एडवान्स तेणी बॅरिकेड करपाक जाय कित्याक काम चलता थंयच लोक मागीर पार्क करून दवरतात ते अवॉयड करपाक तेका लागून मागीर कंजेशन जाता ते आमी सजेशन दिल्लें आसा प्लस इन एडवान्स आमकां इन्फॉर्म करचें की खंयचें सेक्शन ते काम करून घेवपाचें आहा पळय तें आमकां इन्फॉर्म करून आमी तांकां सांगलां आतां प्लस दवरल्या सगळ्या जाणांक आपयल्या जवळपास 10 तारखेची मिटींग जातली तेन्ना तुमी तुमकां लेटर 100% सगळ्या जाणांक जे आपयली मेयराक आनी बाकी सगळ्या जाणांक त्या मिटींगेक आपयल्या। शारान ज्या जाग्यांचेर स्मार्ट सिटीचो वाव चलता त्या जाग्यार गेली। अशा वेळार त्या जाग्यांचेर सुरक्षेचे उपाय घेतले पळोवंक अजाप जाले। ह्या इन्सिडेंटाची तरी इन्क्वायरी चालू आहा। इन्क्वायरी जावनी रिपोर्ट येतलो आनी ह्या इन्सिडेंटाची आमकां एक नोटीसूय आयल्या ह्युमन रायट्स कमिशनाची। आमी ताचेर उत्तर दितले। थोडे टायम लाव
उतर तुमकां कळटलें कितें आमचें तें. प्रिकॉशन मेजर्स कितें घेवपाचे आसा स्मार्ट सिटी स्पेसिफिक लोकेशनाचेर सेफ्टी अँड सिक्युरिटीचे कांयच प्रोविजन नाही आसा. No, I don't agree that there is no measure deployed. Even in this case, some measures were deployed, but I don't want to comment right now. Let the inquiry happen. Let all the facts be brought to the notice. Wait for a couple of days. We will bring all facts of this incident. This is the reality at this place where the smart city work is going on. In the name of safety, only road safety ribbon is tied. There are no proper barricades in place. At night, there are no proper lights too. All this is putting the commuter's life at risk. 2 people have already lost their lives due to ongoing smart city work at different locations. It's high time that the officials should wake up and take proper measures for the safety of the people and the commuters. It's Upendra Naik for Herald TV. केरीत भाशेन आपयलेली सोमाती मडगांवचे नगरपालिकेन कार्नावाल आनी शिगम्याच्या उत्सवा खातीर समिती घडपाच्या कोरायेन विचार केलो. त्या समितीचेर नगरपालिकेच्या अध्यक्षाक पुराय अधिकार दिवंक हे सभेन एकमतान निर्णय घेतलो. कार्नावाल जावं शिगमो पवित्र आत्म्याचे इगोचे कडेंतान सुरू जावन नगरपालिकेच्या मुखार सोंपतलो अशें आदले पारंपरीक वाटेन परत कार्नावाल व शिगमो सुरू करपाचे हे जमातीन निर्णय घेतलो. मडगांव तशेंच हेर सगल्या वॉर्डांनी उस्पिपाचो वावर सुरू करपाची नगर अध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान येवजण केल्या. मिटिंगे एजेंडा आशिल्लो आयज आमकां ट्युरिजम डिपार्टमेंटान लेटर आयिल्लें कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कराक आनीक म्हणजे म्हाका दिसता ताणें अंदू ट्युरिजम डिपार्टमेंट एडवान्स सगळे तांणी आमकां लेटर धाडला की कमिटी बिमिटी कितें आसता धाडा अशें म्हणून. सो रोज मोबाईल कोड ऑफ कंडक्टाक लागून केला की म्हाकाय खबर ना. सो दिस एंड इज अ गूड बरी गोश्ट की ट्युरिजम डिपार्टमेंट ओन्ली 2-3 म्हयने पयलीं सगळे एक्टिविटी क्रिएट कमेंस करता आनी त्या हिशोबान हांवें आयज स्पेशल मिटींग दवरिल्ली. सो कावन्सील मिटिंगेक युनिवर्स डिसिजन जाला की कार्निवलाची कमिटी आनी शिगम्याची कमिटी करपाची टोटल ऑथॉरिटी चेअरपर्सनाक सगळ्या कावन्सिलान दिल्ले कडेन आसा. इट इज युनिवर्स डिसिजन ऑफ ऑल द कावन्सिल कळ्ळें न्ही. आनी दुसरो आमी रूट जो आसा हो परमनंट रूट केल्ले कडेन आसा जो होली स्पिरीट टू म्युनिसिपल स्क्वेअर इज रूट फॉर शिगमो परेड आनी कावन्सिल परेड परमनंट रूट. हातून आनी मुखार आनी कांय बदल जावचे ना. इट इज अ परमनंट रूट फॉर पयलींचो ट्रेडिशनल पयलींचो ट्रेडिशनल म्हणजे लास्ट इयर केलो तोच रूट. आनी दुसरी चवथो आशिल्लो आमचो एक जे 10 डेटा एंट्री ऑपरेटर आमी घेतिल्ले कडेन ती बरी काम करता अशें म्हणून. सो आनीक आमचे न्यू रिक्रुटमेंटूय जालें ना म्हणजे केन्ना जाता तो पर्यंत आमी तांकां घेवपाचें परते कंटिन्यू करपाचें म्हणून तेंय डिसिजन जालें. तेच युनिवर्सली पास. सो 4 डिसिजनां युनिवर्सली पास. म्हाका जितलें स्टेप करता म्युनिसिपालिटीचे फायनान्शियली पोजिशनूय पळोवपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनाक काल चीफ ऑफिसर हांव MEB बसून हांवें काल आमी डिसिल्डिंगाचो टेंडर काडटा. त्या टेंडराक आमी 7-8 लाख सुमार वापरायतात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी डिसायड केलां की वी आर इन द मंथ ऑफ जानेवारी बाय फेब्रुवारी एंड म्हळ्यार आमी डिसिल्डिंग सगळे सिटी भितर सुरवात करतले. हांवें तांकां कावन्सिलर म्हाका सजेशन इज आफ्टर कंप्लिशन ऑफ मिटींग सो हांवें डिसिजन दवरलां की प्रत्येक वॉर्डाक 10 दीस 10 लेबर कंप्लीट सोमार ते शेनवार पर्यंत कावन्सिलाक दिवपाचें एज अ डिसिल्डिंग न्ही. आनी तें डिसिल्डिंग करून घेवपाचें. तातूंतल्यान आमचे जे लेबर आसात आमचे कडेन जो रोड गँगाचेर 54 लेबर आसात इन्क्लुडींग लेडीज. तातूंतले 40 जाणांचे 10 जाणांचे 4 गँगे करपाचे आनी डेली एक आठवडोभर धाडपाचें प्रत्येक कावन्सिलाच्या वांगडा. सैमान अकस्मात बदल जालो आनी रावनासलेलो पावस जानेर म्हयन्यान पर्यंत चडलेलो पळोवन गोंयकार अजाप जाले. बुधवारा दीस रातीक पयलीं दक्षिण गोंयान पावस चडलो आनी लोक पळोवंकूच उरलो. दुसऱ्या दिसा ब्रेस्तारा दीस सांजेर पणजे पावस चडलो. Breaking from the unanticipated rise in winter temperatures, Panjim, the capital city, welcomed a gentle drizzle on Thursday evening. This rainfall is anticipated to provide relief by lowering the city's temperatures. The India Meteorological Department in Altino had earlier predicted scattered light rain with subsequent expectations of light to moderate rain from Thursday to Saturday, attributing it to a circulation in the Arabian Sea.
Upendra Naik and Devendra Gaonkar for Herald TV. शुक्रारा दीस रानाच्या कात्यान बोरये एका बिबट्याक धरून साल्वार केलो. तो बिबटो बोरये गांवांत असोच मेकळेपणान भोंवताना लोकांची नदर ताचेर गेली. अधिकाऱ्यांनी त्या बिबट्याक व्हरून बोंडला वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन दवरला. Today there is a human and animal conflict which has been going on, not because of these animals or birds, but because of humans. We humans have encroached in their areas. We have destroyed the ecosystem which belongs to this animal, and it is their habitat. So it's my humble request to all our citizens, all the people, each and everybody's duty that we preserve this nature which has been gifted to us by God free of cost, to live in harmony with these animals. And at the same time we also have to take care of the resources which has been given, like example the rivers. Today if you see the rivers which were so nice, which were with clear water, it has been polluted with all garbage. They have become the black spots, not only on the roadsides but even the rivers. So it's my humble request again, on this day, on the National Birds Day, that we preserve these rivers, the trees, and so that we live in harmony with these animals and the birds, which are the main this for humans to live in this world. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक एक वरस वतना पेडणेच्या लोकांक कितें सोडले आनी कितें ओगडायले. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक एक वरस वतना पेडणे तालुका नगरीक समितीन भासाभास करून ताचेर उजवाड घालो. तुम्हीच थारायात, कित्याक अजून वेळ गेल्लो ना. 2032 मोपा एअरपोर्ट कंप्लीट जाता. तितल्याचेर न्ही, तितली जाय म्हणसर हांगा आनी कोण आपल्या ऑफिस पे घाल्लें आसा. ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली आसात त्या सगळ्या गजालींच्या दृश्टींतल्यान पेडणेकरांक पळोवचें पडटलें. ना जाल्यार राग्यार लायनाकात. इतलो काणकोणांतल्यान हांव आयला. ह्यो काणकोणाचेर जितलो मोग आसा दक्षिण गोंया वयल्यान तितलोच मोग पेडणेचेर आसा. कारण आमचे गोंयची परिस्थिती सेम कशी परिस्थिती. जर आज जागृत झाले ना तर पेडणे खाला. फेब्रुवारी 2016 सालान कन्सेशन सीएम प्राचार्य तुम्ही 2 शब्द त्या कन्सेशन अग्रीमेंटान घालूंक ना. म्युटॅटिस. Because of that, GMR is doing all sorts of things. Subcontractor कोणाकडे? फिलिपिन्स कडे. Subcontractor कोणाकडे? मलेशिया कडे. Subcontractor कोणाकडे? सिंगापूर कडे. Nobody is involved in local laws, international arbitration, international company laws, and nobody knows what is happening. आज जी परिस्थिती आसा ती त्या करता. खोटे उलयता जाल्यार सांगपाक सांगा. This is the whole problem. आयचो 26 नापास प्रवीण आर्लेकर तेतून काय करू शकलो. He cannot rectify the biggest mistakes that have been taken by the self people of Kerala. हजारो शाळा प्रायमरी स्कूल गव्हर्नमेंटाचे बेकार पडलेले असतात. 2017 साल ते 2023 साला मेरेन एकय त्या शाळेत प्रशिक्षण वर्ग बाबून कित्याक सुरू करूंक ना. GFA आच्या सेकंड डिव्हिजन लिगाचो गिदोरी क्लब आणि ऑल लेडी ऑफ ग्लोरिया स्पोर्ट्स क्लब हाचे मदें खेळ जालो आनी तो खेळ एक गोलान बादाबाद उरलो. हो मोन बुलगावपी खेळ ब्रिस्तारा दीस नावेली रोजरी मैदानात जालो.
Inasin Rona for Herald TV. 6व्या मार्टिन्स कपाच्या खेळान बेतालबाती स्पोर्ट्स क्लबान कोर खेळ करून ह्या टोर्नामेंटान सेमीफायनलान पावला. बेतालबाती स्पोर्ट्स क्लबान एका गोलान CAC कणसावली आड जैत सोडले. हो खेळ ब्रिस्तारा दीस बेतालबाती पंचायतीच्या मैदानात जालो. गली म्हटल्यार आसूं पण भायर मात न्हू तो Inasin Rona for Herald TV. युनायटेड क्लब ऑफ तेलावलीच्या इंटर विलेज फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या सेमीफायनल खेळान गिदोली क्लबान कुंकोडी युनियना आड कोडेकान जैत सोडले. युनायटेड क्लब ऑफ तेलावली आनी घडून हाडलेलो हो मोन बुलगावपी खेळ तेलावली सरकारी इस्कॉलाच्या मैदानात जालो. बिलबावचे जाल्यार जायचे नासले म्हणजे भाशेन बिलबावाची इकडे जावन बिलबाव सिक्युरिटी बँकची हावजी कुपाना आणि हावजीक इनाम आसतलो 5000 रुपया. रुपीज हेल्ड टेक अप पयलो हेल्ड अरे हा कम ऑन कुंगळी शॉट Inasin Rona for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रात इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.